বেশি কাম এইটা গোটে কোপটରୁ ବାହାରଲା ସବୁ ତ ଠିକ ଠାକ କରିଥିଲି ଇଏ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାନି ଆବେ ଆବେ କଥା ନାହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଚିନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ଆବେ ଦାଦରିଆ ଭାଷା ବାହାରି ଆବେ ଭାଷା ଖରାପ କରୁଛୁ କି ତତେ ମତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲାନି ବେ କଣ ମୋର ଫାଟି ଯାଇଛି କି ଏଭଳି ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋର ଟିକେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ କିଏ କହିଲା ମା ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛି ବୋଲି আর মা ভৌণী পুরা সকাল সন্ধ্যার মু পূজা করুছি আচ্ছা যেমন তুমি মাতা পিতা বন্ধু তুমি কোন এর সুর কই যাচ্ছে মা ভৌণীকে পূজা করি তামা তুই এমিতি পূজা করু সকালে সন্ধ্যে আচ্ছা কহিলু এটি কোন পাই আসছিলবে আম ৭৭ গাঁও রাজধানীକୁ মু পঞ্চায়েত মু কোন কহিলু শেষরে পুরা মু ছতরা চাক কইলা কোন আবি আবি তামা তু বঞ্চাউছিলবে মো বিদ্যান মু পঞ্চায়েত আলে যুবতী মানে হ্যাঁ বীরা এ তোমানকু বঞ্চাউছিলা নাই বীরা এরা মিছা গাউছি কালকা যোগী আবে মিছো কছবড়ি উচ্চ স্বরে কথা ছুবে আচ্ছা কইলে যুবতী মানে ইয়াকু কি শাস্তি দেলে ঠিক হবে লো শাস্তি আছে বীরা ইয়াকু না তা বসরাও লগ্ন করি তা ঘরକୁ পটাই দেবা বীরা তুমি ঠিক কইছ তাকু এই শাস্তি সে জানি পারিব নারী মান কিপরি সম্মান দিয়া যায় হ্যাঁ আবে কোন শুনি পারলনি বে এমানক কথা আবে হ্যাঁ হ্যাঁ শুনিলি ସେମାନେ କହିଲେ ବିଚରା ବୁଢା ଲୋକ আচ্ছা ୟାକୁ ମଦ ମାଂସ ଦେଇକିରି ଆରାମରେ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେବା ହଁ ତାହେଲେ ତ ଏମିତି ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ସେଠି କହିଲେ ଆବେ ସେମାନେ ସେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଦେହର ଯେତେ ବସ୍ତ ଅଛି ଏଠୁ ଓତାରେ ଏଠ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାମାନେ ଏମାନେ କହିଲେ ମତେ ନଙ୍ଗଳା ହେବା ପାଇଁ ଆବେ ହଁ ବେ नहीं है माँ भोड़ी पकड़ नंगला है हबो नहीं काहे की हबो बे छोट बेले रहउथली केलान हुड़ा बंद हुड़ा रे अच्छा एटा कोन नंगला हेबा बयस तते दरकार से चल बाहर खोल देबी अबे तू एटाई खोलिबू मर्जी में से हम खोलिबी नहीं अच्छा ना हबो तम तू खोलिबू ना हबो नहीं अबे मु मत देखछि तू केमति खोलिबू नहीं पापा खोलिबू नहीं नहीं खोलिबू नहीं ए पापा नहीं ए पापा हबा आराम से हबा ताल अति शीघ्र खोलबे बेकार जगह गोटे फसी गली आ गुखिया काम कर देली छी थू एटा गोटे आराम रे खोलिया खत्म पूरा खत्म सर्वनगला देखु ना देवरे सूता खंडे नहीं अबे सब तो खोल देलु हेले गोड़ जिंस छाड़ दे छु जे आ गोड़ जिंस अबे हां सेटा किसो तो धोती अबे तो धोती एटा ए बुआ पूरी कोन हला बे एटा खोली हेबो नहीं काई तो हबरी बे एटा सुन्न महा सुन्न कोन ए भीतर किछि नहीं हां माने एटा को कोरोना पई शटडाउन मारी के भीतर पांडियन ताला देकरी चाबी की धरी छु आ कोन सब कह जा छुबे हां तते दरकार ती जा दिल्ली को चाबी आनी के खोलिबू अच्छा अबे मिछो कहि मते फंडे बा चेष्टा कर छु काई मिछो कहिबे रे बोपा मते कोना किछि नहीं तमन खोलियो मनी ना ताला पड़ी छी अच्छा अबे मु मत देखछि से ताला केम खोलिबू नहीं ए बाबा नहीं ताला चोपले हेबा ताला अति शीघ्र खोलबे आलो ए जमती माने हां बीरा मु सेठी ठे छी ये तो तबस्त्र न खोले ताहले मते डाकिबा ठीक अछि बीरा ताल ठीक अछि हाय गोटे बेकार जगह रे फसी गली हिनस्तिया काम कर देली छी अरे प्रभु खोली बना देखिबू एइना जदी खोली देबी सेंस आउट टिकर खत्म आ तुमको खोलो बेले ज्ञान हति जीवो सोला न खोलिले से सोला आसी आउ थरे पिटिबो बुद्धिमान रो काम खोली देखि दौड़ी चल जीवाटा भलो माटो खाइबो काई ई बाटे नहीं देखो गा कहा घर लोक बेकार जगह रे आसी हरणा घोड़ा रे पेशी हे गली ना के नाहंती खोली देखि दौड़ी की चली जीवाटा बरंग भलो आसो देखी आसो ये भीतर टीवी चली टेंशन कर दिलनी जाओ खोलबे अरे प्रभु खोली बना देखिबू मोचिन से खोल देबी
हेलो ए भौणी माने हाँ ले भौणी ता जिनस दे दियालो ठीक अछि लो बलुथा कर करू था राती पालौना दीटा दऊ था अब से अंडा के बसी कर तू उसमौ था अरे प्रभु उड़ा मुई छतर खाई बजार जाई सुकुआ खाई कथाबार्ता करती शिखिना किलो किछि भाषाटा हम सब के जान चला आपु जानी छु हेले मोर को कंडीशन अछि कंडीशन पुणी आउ हे देखु ना दौड़ी ସାଙ୍ଗ ସେପଟେ ତା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଇଛି ନା हेलो ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ମତେ ରକ୍ଷା କଲେ ସେ ରକ୍ଷାକାରୀ ଜଣକ ଗଲେ କୁଆଡେ କହିଲ ଆଲୋଇ ବଉଳ हेलो जमा ତାଙ୍କ ସହିତ ଥରେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବିପଦ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଏ ମନଟା ଅନେକ ସମୟ ହେଲାଣି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଉଠୁছিল हेलो जमा ସାଙ୍ଗ रक्षा कर पास सेठी अजंती କୋଉଠି ଲୋ सेठी मा ଆଲୋ ସେଇ हेलो ଆଲୋଇ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି ସେ କଣ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବି हेलो जमा काहे आसीबे नै लो निश्चय आसीबे ତମେ ସାତ ଖାଉଛ हेलो ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆମ ପାଖକୁ ତାହେଲେ ठीक अछि लो ହେ ରକ୍ଷାକାରୀ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ମତେ ଡାକିଲି ଆରେ ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ଡାକୁଥିଲି ସତରେ ରକ୍ଷାକାରୀ ଆଜି ତମ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କରିଅଛ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ ଆରେ ଏଇ କଥା ଏଇଟା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଠିକ ସେଇପରି ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସତୀ ଆରେ ହଁ ଆଲୋ ଏଇ ଯୁବତୀ ମାନେ ବୀର ଏଇ ଦେଖଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି ଆରେ ହଁ ତ ଏଠୁ ତମ ନିଜ ନିଜ ଗୃହକୁ ଚାଲିଯାଅ ଆମେ ଏଠୁ ଯିବୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନା ତମ ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କଣ କହିନି ମୋ ପରିଚୟ ହଁ ଆରେ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣି ପୁଣି ତମର ପୁଣି କଣ ଲାଭ ଅଛି ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି ବୀର ଆଚ୍ଛା ତମେ ମତେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କବଳରେ ରକ୍ଷା କରିଅଛ ହଁ ହଁ ତମ ପରିଚୟ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ଅନ୍ତତଃ କେବେ କୋଉଦିନ ତମ କଥା ଯେ ମୋର ମନେ ପଡେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି ମୁଁ ତାହେଲେ ଏଇ କଥା ହଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟ ଟିକ ତୁମକୁ ଦେବି ସତୀ ହେଲେ ହେଲେ ପୁଣି କଣ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତମ ପରିଚୟ ଟିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କଣ ହେଲା ମୋ ପରିଚୟ ଆରେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ପରିଚୟ ତମକୁ ଦେବାରେ ମୋର କୌଣସି ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ବୀର ହଁ ମୋ ପରିଚୟ ହେଲା ମୁଁ ନା ଏଇ ପାଖ କାଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ବସବାସ କରେ ଏହି ପାଖ କାଶୀ ରାଜ୍ୟ ସେଇ କାଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ରାଜା ମରକତ କେଶରୀ ମହାରାଜା ମରକତ କେଶରୀ ଆଉ ମହାରାଣୀ ବେଦମତୀ ମହାରାଣୀ ବେଦମତୀ ତାଙ୍କରି ଏକମାତ୍ର ଅଳିଆର ଝିଅ ପରା ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ ଆଉ ତୁମ ନାଟକ କଣ କହିଲ ପଳେଇଲା ମୋ ନା ଆରେ ହଁ ଏ ବୀର ସେଇ କାଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମରକତ କେଶରୀଙ୍କର ହଁ ହଁ ଏକମାତ୍ର ଅଳିଆର ଝିଅ ଆଚ୍ଛା ନାମ ମୋର ଶାମୁକା ଶାମୁକା ସତରେ ସତରେ ରାଜକୁମାରୀ ଶାମୁକା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆରେ ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପରିଚୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଳରେ ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ସେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କବଳରେ ପଡି ଯାଇଥିଲୁ ଠିକ ଅଛି। ଏନେ କୁହନ୍ତୁ ନା ତମ ପରିଚୟଟି କଣ ଆରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ମୋ ପରିଚୟ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତମ ପରିଚୟ ଦିଅ ତମେ ତମ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଲ ଏଇନେ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିଲୁ ତାହେଲେ କୁହ ବୀର ତାହେଲେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ନିଶ୍ଚୟ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ତମ ପରିଚୟଟି ମୁଁ ଶୁଣିବି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଶୁଣାଲୋ ରାଜା ନନ୍ଦନା ସୁକୁମାରୀ ନୀଳ ନୟନା
ଶୁଣାଲୋ ରାଜନନ୍ଦନ ସୁକୁମାରୀ ନିରାନନା ପରିଚୟ